Salam alaikum, bonjour. Alors, les vidéos à demain, pour continuer, là, باش نكمل l'explication de deuxième chapitre, le modèle mécanique des roches pour les studios de licence 3, géologie. Bien sûr, les vidéos راح تكون résumé برك على واش كان في le deuxième chapitre هذايا. Bien sûr, راح نكمل من البوان الاخرى اللي وصلت لها في les séances présentielles. Alors, هذه هي tout simplement. Le deuxième chapitre هذايا c'est les propriétés physiques. راح يكونوا عندنا deux types de propriétés. Il y a les propriétés les propriétés des roches. On a deux types. Il y a les propriétés physiques comme la densité, la porosité, perméabilité. On a aussi les propriétés mécaniques, la résistance à la compression, traction et au cisaillement, modèle d'élasticité et modèle de déformabilité et propriétés rhéologiques. Bien sûr, il y a une relation entre ces propriétés. Tout simplement, entre les propriétés physiques et les propriétés mécaniques, tout simplement. Ok. On peut dire aussi que les propriétés les mécaniques sont une catégorie spécifique de propriétés physiques, ok, qui sont associées au mouvement des particules de matériaux ou déformation. C'est-à-dire واش معناها انه les propriétés mécaniques هذوما هما نوع خاص من les propriétés physiques. Ok, mais les propriétés mécaniques, علاش نقولوا une catégorie spécifique de propriétés physiques? Parce que كيكون عندنا mouvement هكذا. Et pour modéliser ou pour comprendre bien le mouvement هذايا, on utilise les propriétés mécaniques. كي تكون عندنا mouvement, alors il y a une résistance tout simplement. Pour chaque action, on a une réaction. كي يكون عندك فعل راح يكون عندك رد فعل. يعني راح يكون عندك mouvement, déplacement et déformation. Alors, راح نستعملوا les propriétés mécaniques. Et les propriétés mécaniques, قلنا عليهم باللي راهم catégories spécifiques de propriétés physiques qui sont associées au mouvement des particules ou déformation des particules, tout simplement. Alors, le dernier point que nous avons dans les cours ou les sciences présentielles, c'est le poids volumique. Le poids volumique de solide gamma S. Bien sûr, il y a une relation entre la densité et les poids volumiques. Ok, هتكون علاقة ما بين les poids volumiques ou le poids volumique unitaire et la densité. Parce que le poids volumique est égal à densité fois quoi? Fois G. Ok. C'est la densité multipliée par G. Où G est le pesanteur. Tout simplement, est égal à 9,81 mètres sur seconde au carré ou 10 mètres sur seconde au carré. Tout simplement. C'est le point c'est-à-dire le poids volumique ou le poids volumique du solide. Alors, on a le tableau suivant. Le tableau c'est le tableau de poids volumique des roches ignées et métamorphiques. C'est le tableau numéro 1. On a aussi le tableau numéro 2, c'est le poids volumique et porosité. La porosité les roches sédimentaires. Ok. D'après les deux tableaux, les roches ignées ou les roches métamorphiques ont des grands poids volumiques unitaires par rapport les roches sédimentaires. C'est-à-dire, le valeur le poids volumique les roches métamorphiques ou ignées راح تكون كبيرة par rapport le poids volumique au niveau des roches sédimentaires. Par exemple, 27, 28, 29 jusqu'à 32. Mais le poids volumique au niveau des roches sédimentaires, كما كنت تشوفوا هذا le deuxième tableau, عندك 21, 23, 15. Ok.
bien sûr باغي نبين لي دو طابلو باللي لو بوا فوليميك تاع لي روش انيي راح يكون ستاتير اون دو غرو بوا فوليميك بارابور هاد لي روش سيديمونتير يعني لو بوا فوليميك تاع لي روش ميتامورفيك انيي حيكون سوبيريور بارابور le poids volumique des roches sédimentaires, tout simplement. Mais la gamme de variation au niveau des roches sédimentaires, c'est quoi la gamme de variation? C'est le domaine اللي تبدل فيه le poids volumique. Pour chaque type de roche حيكون عندك gamme أو كيف راح نقولوا بالعربية je sais pas intervalle وين يتبدل فيه la valeur تاع le poids volumique نتاعك. قلنا باللي la gamme de variation est plus grande au niveau des roches sédimentaires au niveau des roches sédimentaires يعني مجال التغير راح يكون أكبر في les roches sédimentaires par rapport les roches ignées et métamorphiques tout simplement. هذه هي propriété physique numéro 1 اللي هي la densité, on peut dire aussi le poids volumique unitaire parce que quelle relation entre la densité et le poids volumique. Deuxième propriété, il y a la porosité. C'est quoi la porosité? La porosité totale représente l'ensemble des vides présents dans une roche. Et la porosité, c'est-à-dire totale, représente l'ensemble des vides présents dans une roche. C'est-à-dire que la porosité, هي اللي تمثل كمية الفيد اللي يكون في الروش. كمية الفيد اللي يكون في الروش. Tout simplement راح تعرف باللي la porosité d'après باش قرينا احنا في الشابيتر نيميرو 1 tout simplement la porosité au niveau des roches ignées au niveau des roches ignées راح تكون قل par rapport à la porosité في les roches sédimentaires tout simplement. Ok. La porosité s'exprime par quoi? Par le rapport du volume du vide, VV, par le rapport de volume du vide, VV, par rapport au volume total des roches, ou du milieu. يعني هي الرابور ما بين الفوليوم تاع الفيد في لو روش par rapport le volume total. هذه هي la porosité. Ok. On a aussi l'indice des vides, bien sûr. شنو هو l'indice des vides? هو le volume de vide par rapport le volume de solide. مش le volume total, volume de solide. Alors, il y a une relation entre l'indice des vides et la porosité, où l'indice des vides est égal à la porosité N sur 1 moins N. Tout simplement. Il y a la relation entre l'indice des vides et la porosité. Tout simplement. OK. La porosité ne dépend pas de la taille des grains. C'est-à-dire, la porosité ما تتعلقش la taille des grains. Mais diminue avec quoi? Mais diminue avec l'hétérogénéité et l'arrangement des grains. يعني راح تنقص avec quoi? Avec l'hétérogénéité أو عدم التجانس كما نقولوا احنا في العربية. في لا فيغور هذه اللي تبين l'effet de l'hétérogénéité des grains sur la porosité. احنا عندنا des grains homogènes. C'est quoi homogène au niveau de quoi? Au niveau de taille, au niveau تاع التاي تاع les grains. وين هنا le taille de grains راح يكون homogène. Ok, on peut dire aussi des grains bien triés. Je sais pas بالعربي كيف نقولوا bien triés هذه, je sais pas. Bien sûr, les grains qui تكون عندهم même taille, c'est-à-dire homogène au niveau des tailles هذوما, bien sûr la porosité راح تكون كبيرة. كيما هنا porosité au niveau des grains bien triés ou des grains homogènes est égale à 30%. Mais au niveau des grains hétérogènes ou mal triés, وين نلقاو la taille تاع les grains تكون différent, متغيرة كيما كان les grains الكبار كاين les grains صغار, sont des grains hétérogènes ou des grains mal triés. La porosité est égale à 15%, inférieure par rapport aux grains homogènes. Aussi, l'arrangement des grains, كيما هنايا sont des grains non rongés, ماهيش منظمة ولا je sais pas بالعربية كيف يقولوا. Au niveau des grains non rongés, le vide, la porosité totale importante parce qu'il y a un vide nombreux. Mais les grains rongés, c'est-à-dire, je ne sais pas بالعربية كيف يقولوا rongés, يكون عندنا le vide peu nombreux ou la porosité totale faible. يعني la porosité
في les grains rongés راح تكون inférieure par rapport la porosité des grains non rongés. C'est des choses simples يعني ماهيش حاجة يعني تحتاج علم كبير ولا حوايج très 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 simple. Ok. Et bien sûr, la porosité ou les roches ignées et métamorphiques présentent une faible porosité. يعني la porosité راح تكون في les roches ignées et métamorphiques d'après la forme نتاعها و la composition minérale نتاعها tout simplement راح تكون faible entre 0 à 2%. Tandis que la porosité des roches sédimentaires راح تكون élevée tout simplement. باينة بلي la porosité au niveau des roches sédimentaires est supérieure par rapport à la porosité les roches ignées et métamorphiques tout simplement. Alors selon l'écoulement des eaux souterraines على حساب كيفاش يتمشى الماء à l'intérieur des roches on a les types suivants. Les types de quoi? Les types de porosité. كاينة في les roches par exemple sable ou les roches poreuses كاينة la porosité d'interstice. يعني la porosité d'interstice يعني متقاطعة c'est-à-dire on peut trouver une continuité في l'écoulement يعني هذوك les particules du sable لا ما يمنعوش هذيك la continuité في مش في les roches كامل mais في بلايص فيه ما يمنعوش l'écoulement de l'eau. Ok. Au niveau des roches poreuses on a la porosité de karst ou dans les karsts, c'est-à-dire dans les réseaux de galeries ouvertes creusés par l'eau. كما في الكري يعني او الروش اللي نلقاو فيهم دي فيسور. هاد لي فيسور هذوما واش نديرهم والسبب نتاعهم هي c'est-à-dire هاد هما هو الماء هو اللي يحفرهم tout simplement. راح نلقاو دي فيسور au niveau des cris. On a aussi la porosité des fissures dans les fissures et fractures des roches compactées sans poraux interconnectés. كما هنايا في les roches كما في الجرانيت par exemple اللي هو واحد من لي تيب تاع لي روش إينيي راح نحكو بلو مون دو فراكتور. اوكي راح نحكو في لو مون دو فراكتور وين لي بور ما تكونش c'est-à-dire sans كما نقولوا حنا sans pore interconnecté يعني ما يكونش تواصل ما بين لي بور. هذا نلقاو au niveau des roches fracturées كيما الكالكير كيما الجرانيت كيما الاخر يعني على حساب كيفاش يسركل الماء à l'intérieur des roches. في لي صابل نقول لا بورosité d'interstice c'est-à-dire راح يكون تقاطع او continuité في الروش باسكو لي بارتيكول تاع الصابل ما يمنعوش الماء انه يتمشى. مي هذا راح يكون لانفيرس بارابور الجرانيت او الكالكير c'est-à-dire في لي روش فراكتوري. مي في لي روش هذوما كيما الكري او الكراستر راح نلقاو دي فيسور اللي سببهم اصلا الماء. اوكي tout simplement هادو هما لي تيب دو بوريزيتي. كاين الفيغور هذه واش نقدروا عليه نقولوا عليها هاد لي فيد بريزون دو لي روش بوف تاتر كونيكتي c'est-à-dire الفيد ما بين لي روش كيما نقولوا حنايا connectés entre eux c'est-à-dire les vides présents dans les roches peuvent être connectés entre eux حيكون متواصل كيما هنايا الفيد ما بين لي روش متواصل continu مي هنقول عليها لا بوريزيتي اوفرت. مي كاين دوزيام تيب وين يكون الفيد سون كومونيكاسيون كيما لو فيد هذا انتر لي بارتيكول ما عندوش كومونيكاسيون مع لو فيد اللي منا ومنا. هنا نقولوا عليه سون لي بور نقولوا عليها البوريزيتي فيرمي تو سامبلومون c'est-à-dire البوريزيتي اوفرت هي لا بوريزيتي وين تكون كونتينيتي يعني لي بارتيكول ما يقطعوهاش. مي في لا بوريزيتي فيرمي تكون اونتر لي بارتيكول c'est-à-dire ما كاينش كومونيكاسيون ما بين هاد لا بوريزيتي فيرمي اي البوريزيتي اللي دايره عليها تو سامبلومون. هذا هو c'est-à-dire explication très 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 simple مانيش حاب نعقد الامور. اوكي و جو بونس هاد الامور هذوما ترى راهم سامبل ما فيهم والو ماهيش حاجه كبيره ولا ماهيش حاجه اللي تحتاج ذكاء كبير. اوكي
دي كيستيون توجور راني هنايا باش نريبوندي على لي كيستيون تاعكم. باردون درت روتار في هاد لي فيديو هادو، تمنيت ان شاء الله اني ندير لي فيديو بالديتاي، مي الله غالب لو طون ما يسعفني، باسكو جو سي با ظهروا مشاغل واحدة أخرى، الله غالب. باردون سمحوا لي، مي توجور نقول لو فيديو موش هو كامل. اسمحوا لي ممكن ما مديتش 100% ولا ما اكسبليكيتش بالديتاي اللي لازم نمدو، مي الله غالب نظرا للوقت المحشور ونظرا لاخر بيان سور لي زيكسكيوز. الانسان ما يديرش ديما لي زيكسكيوز، مي الله غالب صراحة يعني هذه هي. ما قدرتش نوفي الحق نتاعو، سامحوني. م، باسكو هاد لو موديل كان لازم انه يتوفى له الوقت نتاعو، ولكن الله غالب هذه هي الظروف، او انا جاوني ظروف ما قدرتش، لو طون ما اسعفنيش اني ندير. الوغ بدون حجج، نتمنى ان شاء الله تكون ولو انها اكسبليكاسيون تري سامبل ما فيها والو. وانا راني نقول ونعاود انه حاولت ندير الكور يكون سامبل، تري سامبل يعني، ما حبيتش نعقد الامور برك هذاك ما كان. هذه هي، راهي ما فيها والو، لي فورمي راهم سامبل، الانسان صدق اللي يفهم واش راهي نحكي، لي فورمي راح يجيوه سامبل، مش راح يجيو حاجه كبيره بزاف. اي فوالا، ان شاء الله نتلاقاو في الدوزيام فيديو وين نكمل فيه ليكسبليكاسيون، ونقولوا نعاود ان شاء الله يسعفني الوقت نكمل ليكسبليكاسيون، لانه صح لو طون شوي محشور فيه. بون كوراج وربي يهنيكم ان شاء الله.